موضوعات دیگر تویوتا کمری دو برای من در کانال 7 دبی تج نرخ بهترین کدی سروچنی سال 2010 رستالینگ موتور 2.5 با دقت تماشا کنید برای من البته یک تا لایک فراموش نکنید رفتیم یا جواب ابزار میکنید دیسکوش برای رزمری 17 میشد بالومش هم در حالت خوب است و رستالینگ برای سال 2010 گفته سودم نرخ 120,000 سوم گفتم نه یک نرخ ارزان تر مونیم سروچنی سال باشد روزی کردیم برای 115,000 سوم باز معامله دارد باز ارزان کرده میشد برادر جون من успет кличку خدا خمات چنیگو کنه چخ خشراک است خو ماشین تو زا краска چوشان برادر کور ندارد گویم خطا نکنه حجت تو چخ دکا 4 ماه دیگر حجت داشت زدگی چخلات باری دست روز یک جایی کیش خراجدگی دورال سیستم این کد میونم باز زنید ببینید نمرش پدرکان 0009 دست برادر جون من ماشین شو خشراک است نکی میدونی چی میگن فرخ جان همین ماشین از کانال خودتون مخردگی بدین بازی با پول در کوشش با کانال خودتون آورده نه که این همینجاش کم کم خراجدگی داره پلیرافا کنی میره چطور در نظرم شناخت افته است واسه این ماشین باردار از همونجاش کم ترک شناختم نمرش خشراک است موتور 2.5 رستالینگ انا یه دو داریم باردار نرخ ارزان کتی ماشین چاکای خشراک داره خریدارو باشه دیگر مرحمت وریانتای بهترین این روز شکر شوگرچه ملادس انا این شوگرچه مو یوردان با اومدگی حالتی سالن سیو کوجی سالن پش انا بشک شو سیدنی لیفت وینکو 2010 گفتیم بله 2019 ماه 2010 میشه برادر جان کانیتای کار میکند مولتی رول دارد مانیتور دارد تارپیداش سلام خوش شراک است 183,000 میل پرابگ دارد مانیتوری اندروید دارد برادر مرحمت اشیبکا نداشته است عموما هست خیر داره برادر 115,000 سوم باز معامله دارد بیاید سودا کنید ارزان کنید گیرید چی گفتید نه بای چخیل از برادر جون من زبی پاتریچکای من دارد کامبریچ برادر سیپسیو کا سفیدش خود سفیدش هم ببین برادر لایک فراموش نکنید حتما با کانال 7 دبی تج باشید از کانال ما ماشین ارزان دسترس ماشین بهترین باوری دارم حتما پیدا میکنید بای برادر جون من السلام علیکم روزتون خوش باشد دوست دارونی مرسدس بنز هستید اینجا یک تک ترچیم لایک شد برادر من مرسدس بنز سلس برادر جون من با لقبی بانان سفیدش معقول باشد سفید انا خیلی سیاهش معقول باشد سیاه باردار خو سیپسیو نیو سیتش هم باردار نیا بیش نیست سیاه نیست خلاص باردار رو اینش ابزور میکنیم بعد ویش ابزور میکنیم باردار و یا رستالینگ سال 2016 اینش دو رستالینگ سال 2014 موتور هر دوشم 3.5 باردار جون من بنزین اینش تنیروفکا وجودش هم باشه ناگذارونه بگم کره ویش امریکا باردار وقتش شروع نمرچش هم خشراکات باردار نمرش هم پدرکا نو 4 تا یک دست نمرش باردار جون من حسبی بیتیلوی بانان باردارو کنی ببینیم کنی چی قدر دستگیری میکنه چی قدر لایک میگیره این ویدیو چی قدر پراس موتور میگیره بلکه بیتیلوی مرسدس بنز حتما روان کنید باردار جون من دیسکاچو ببینید چه خوشو 4 تا دیسکاچای رگالکتی بالومش در حالت خوب کوزفوش نگاه کنید هست باردار من خیر دونه سیلت ششته کده نه سیونیم باردار من ام جی نیستی یعنی بکنید خیلی اوه این شما بکنید چه روز میشه با عبدل ابزار بکنید باردار خوب سالن میبینین نرخ بهترین بروزی کردیم باردارو حالتی سالن کوژنی سالن باردار جون من سالن نگاه کنید چه توزا خشراک است دیدید باردارو سالنش توزا خشرو 4 بالون پاچکا تنیروفکا جات سالن زدنی اباگریف هم داره نرخ 250 افته استفاده بودن برای شما باردار جون من سراچ 230,000 سوم نرخ بهترین من ببینم یگان کامبین نداره ماشین میگن که 3 سال است که یک دست میگردم ماشین خدا نخره 3 سال دست باردار من های میخرن کامون دو تا جورو واردن این ماشین کی فرخ جون اگر ریکلام کنید گفته حالا چی سوال چوش نگاه کنید پرابگش چند بود پرابگش 112,000 کیلومتر اباگریف سیدنی ونتیلاسیون سیدنی کالیت خیریت که میشد این دیگه رژیمش از باردارو انا پادویسکاش رژیم داره که نیما پادویسک هم داشته است مبلوش هم خشراک است و توقچوی سیاه کتی چخیل است باردار جون من واریانتی بهترین است سراچنی چخیل از باردارای من مرحمت فکراتون حتما نرسید کدامش مقصود است شما سیاه شو اینکه سفید رستالینگ دو رستالینگ در کامنتر نرسید باردارو ویدیو اینش هم انتظار باشه ای بای چه است کی باشین چه اینا نمرش هم ببینید چه خداش به زیب دیگه خشراک است میگم میفروشه BMW میگیره بای برادر جونای من شما تماشا کنید نه برای شما یک تنه برادر جونای من دو تا مرسدس بنز سیلس یافته گرم باردارو نگاه کنید چه خشراک است انا اینا سیتاش باردارو خیلی چوم سیاه است چه خیلی سه از نزدیک میبینید مکری اسفالت چوم نیست باردارو سیاه نیست انا دیگه سفیده که داریم باردارو سفیدش هم خشراک اینش هم ویدیوش در کانال هست میتونید بارداروی من تماشا کنید نه نگاه کنید چه خشراک نیست اون که کرده این دو رستالینگ اینش رستالینگ باردار اینش کره اینش امریکا باردار جون من خوب دو تا این ماشین دو تا برادرها دو اکاومون آوردن پاتریچکایمون هر دوشون باردارو این لیبیتلی بانان بودن
خوب номерош подарка, номерош ҳам хушроак. Соли 2016 CLS 400 мотор севинӣ мешавад. Тонировка ҳоҷатош наки камтар мондагӣ аст. Ягон 1 моҳ 2 моҳи дигар мондагӣ аст. Нарх бошад бародаро 250,000 сомон мемонем. Срочна. Бисёр не боз камтар албатта муомила дорад. Камбудиш лабоваяш трешин дорад бародаро. Се чени ёкнечки хушроак аст. Дискачои рогатка. Балонош дар ҳолати хуб бародаро. Камераи 360 градуса доштааст бародаро. Нархи бошам ёкнед. ҳаст байни ва любителои банан бародаро. Кани бинем кани чанд кас шумо ҳастед. Дар комментария ҳатман нависед бародаро фикратона лайка фаромӯш накунед. Нигоҳ кунед стопчош чӣ хушроак аст. ҳозир саломат тамошо мекунем. Марҳамат CLS 400 дарахшо 0700 номер тош 24 доступ салонаш светли аст. Салон де чӣ хушроак аст бародаро. Салони светли аст на. Хуб дарош албатта ки без рамка мешавад 4 дар 24 доступ датчик слипер зон вин-код ҳатман мондан дакор 2015 10 моҳ 2015 сидени рикс панга сидени акустика харман кардон пробегаш чанд бошад ина ошин чиёзи мебинем дофта пробегаш чанд та гаштаги аст ин ҳолати салон тош пробегаш 148,000 барважоно ина пасфатин 148,000 мил пробег доштааст ошибка надорад багрев сидени вентиляция сидени старт стоп подсветка ошам бин салонша марҳамат бародаро ва шторка дорад ақибаш ба люкам дорад потолоқош светли аст бай аст ина хушро тамошо кунед видед бародаро любителои банан ана ин видео барои шумо чӣ аст ина бародарҷонои ман фикратон ҳатман ҳастед ба любителои Mercedes Benz банан ҳатман рамо кунед бародаро кани бинем кани байни ова чанд кас любители Mercedes аст рафтем на бо канали автодубай таҷо бошед аз канали мо мошинаи арзон дастрас мошинаи беҳтарин бовар дорам ҳатман пайдо мекунед ба дӯстон рамо кунед бехабар намонад бо зияти дигар Toyota Camry 2 бародаро срочно до рестайлинг даст 99,000 сомон фрестодам муомила дорад мегӯям 2008 сол мотор севонима ҳуҷҷатош бародарҷоно то охири сола бошад ҳуҷҷат дорад ҳолаташ хушроак аст наки на полни рестайлинг кардагиам дискаошо бинед диска фар ҳам абвесош бародаро рестайлинг 2010-11 бариштаги аст ҳолати мошинчашон хушроак аст 99,000 нархи беҳтарин мотор севинӣ комплектатсияам бояд хушрӯ бошад кожин салон бояд бошад сети металлик ҳаст хайр доро бародаро бай чӣ аст мошинчана срочно ҳолати салонаш кожи салони ёкнед бародаро чӣ хушроак аст салонаш кожош нақанав аст рости гапи мошина ман аввал нархша гуфтам ҳамин гуфтем қимата рака арзон монед гуфтаму неки бародарҷоно ҳозир дидам мошинча зинда будааст балоноша нигоҳ пачкадарак шошоби кане молодец сидени лифт тозагиша нигоҳ кунед бародаро варианти беҳтарин аст 2008 моҳи 01 будааст бо албатта ки савдо мешавад савдо кунед арзон кунед мақбул кунед гиред бардоред чӣ гуфтед акустикаи JBL пробегаша мебинем заводид мекунем бо ана чотки заводид мешавад абагрев сидени ҳам дорад якта старт стоп надоштааст акустика JBL абагрев сидени магнитофони худаш пробегаш бошад агар 260,000 бале 260,000 мил гаштаги аст бардаршо чӣ хеле аст ҳаст хайр доро бардаро марҳамат срочно фикратон ҳатман ҳастед бардарои ман бо канали автодубай таҷо бошед мотора 3.5 6 цилиндра гуфтем ҳуҷҷатошам аст утилизатсияам дорад кондитсионерашам кор мекунад мошинча идеални аст бардаро фақат шумо биёед савдо кунед арзон кунед гирид на бай аст бардарҷонои ман саб сафедак хушроак бо зияти дигар Toyota Camry 2 Camry 2 рестайлинг бардаро 2000 чанд гуфтед 2010 бардарҷонои ман японка комплектатсияш бардаро лимитед гарантияш ки гуфтед тамоми намуд санҷиш ва тайёр будааст 100 чанд гуфтем тағоҷон нархи беҳтарин неки 105,000 сомон мемонем бардарои ман срочно марҳамат успех кунед ин ҳамин ҷои худаш ба дин акта монда гирем 105 мон меверам намедам чанд монда фурухтам бардаро ҷошба нигоҳ кунед чӣ хушроак аст охи сафед тирок компонент аст кузовош краскачош тозак аст мотор 2.4 мешавад рестайлинг ҳам бошад мотор 2.4 ва кабинкачош ҷамъ мешавад на повторитель дорад хуб ду дари пеш бескилчӯ доступ мешавад комплектатсияш бардаро лимитед ҳаст хайр доро бардаро марҳамат кунед насрочни фурухта бошад нархи бисёр хуб кардед ҳозир салонро тамошо мекунем марҳамат ҳолати салон дискачош хушрӯ балонош дар ҳолати хуб мебелни салонаш латтагӣ аст салоношам тоза аст хушо дара сидениш бардарои ман лифт яктарафа комплектатсия лимитед комплектация лимитеда соли 2007-8 до рестайлингошон сиденишон дутарафа лифт мешуд рестайлингошон варда лимитедашон ҳам сидениш як тараф лифт дорад ҳолати саломаш хушроак мебелни рул мультирул як тараф 138,000 километр пробег ошибка умуман як тайрабаг доштааст ана кондитсионерош хушрӯ кор карда истодааст кондитсионерош ях монитори андроид марҳамат бардарон аст хайр дору бай аст срочни фурухтан шад успех кунед
марҳамат бардоро варианти беҳтарин барои шумо срочно марҳамат успед кунед бо савдо мешад арзон мешад бед аз наздик тамошо кунед савдо кунед арзон кунед гирид на марҳамат бай аст бошиҷа бай бародарҷонои ман шумо тамошо кунед ана ин бмв шумо нигоҳ кунед бардаро номероша бинед чӣ хушродаст 01 бардарои ман солаш 2020 гӯям хато намекунед 2019 моҳи 08 будаст бардаро ҳолаташ хушроак аст мотор 4 бензин америка бо медонед чи ин соли 2020 гӯям агар бо бодикит кардага ин полин бодикит ресалик шудага соли 2025 шудагааст нигоҳ кунед бардаро нарха 500,000 480,000 майли охираш монед гуфтам гуфтем не бо нархи арзонтар монем гуфта нарха 460,000 сомон розӣ кардем нархи беҳтарин шуд бардаро нигоҳ кунед мошинчашон хушроак 4 дар давочик бардаро ҳолаташ беҳтарин номерошам бардаро муги падарка тиям боз худашон кати маслиҳат мекунед бардаро нашуд номерош ҳуҷҷатош бошад агар чихар ҳуҷҷатош салома навгузаронда утилизатсияшам аст моторчош чотки хушрӯ кор карда ҳисоб ҳуҷҷатош тоза бардаро нархи хуб монда ҳисоб фикр мекунам нархи беҳтарин аст нигоҳ кунед ахи бошад чихар чотка аст BMW X5 кузофи G05 мешад охи салон ҳозир мебинем пулиштелчошо бинем фони бодикит кадаям бодикиташ хушрӯ омадагит если ключевой доступ салон нигоҳ кунед чихар хушрӯ ҳолати салон хожни салон болошбони панорама автомашина 4 климат контрол подсветка чошомдаст акустикаш Bowers Wilkins аст Bowers Wilkins гарини хушрӯ зоичан дорад давочик шо дорад датчик слипер зон сиденье лифт память сидений акустик шагал дадем винкод 2019 моҳи 08 винкод ҳатман занед бинед бардор канед чига пазар винкод штокоша бинед чӣ хушрӯк аст пробегаш оз ёфта мевонем ки чанда гаштаги бошад пробегаш бардарҷоно 131,000 километр пробег доштааст родной пробеги худаш аст онҷош карбон аст бардарҷоно дидед инҷош ручкош аксарият ҷош бардар инҷо карбон салоноша нигоҳ кунед чиро тозак аст охи бай аст мошинча акустикаш Bowers Wilkins оригинал акустикаш худаш аст бардар хуб камераи чӣ хеле дошт 360 градуса дошт чанд градуса камера дошт камераш бардар камераш бардар 360 градуса доштааст онҷо настройка мекунед чӣ хеле аст бардарҷонои ман ба шумо мақбул шуд ё не фикратон ҳатман насед бардаро лайка фаромӯш накунед бо канали автодубай тж бошед аз канали мо мошинаи арзон дастрас мошинаи беҳтарин боварӣ дорам ҳатман пайдо мекунед на бай аст мошинча ташаккури зиёд бародар марҳамат бародарҷонои ман апаҷоно хоҳарҷоно тамошо кунед барои шумо боз якта дигар Hyundai Avante ND ёфтем соли 2012 Корея ҳолаташ хушроак сабсафедак дискачоша нигоҳ кунед дискачои HD аст дискош ана нархи мошина бошад 88,000 сомон гуфта истодагидан срочно гуфтем не камтарак арзонтар монед нархи арзон ба ҳаракат кардем бардаро 85,000 сомон розӣ кардем нархи беҳтарин аст мошин бардаро ҳуҷҷатош салома утилизатсия дорад кондитсионер бошад камбудӣ надорад аз хер доро бардаро марҳамат кунед на ана ин хел мошинчаҳо аз канали автодубай тж метавонед пайдо кунед чашмакоша бинед сабсафедак хушроак болоша сиёҳ кардаги биям мошин як дастгаштаи будааст балоношам нав дискашо размери 16 комплектатсияш бардарои ман оз мебинем задни камера задни парктроник дорад комплектатсияш бардарои ман жирни нест комплектатсия богатӣ нест бесключевой доступ надорад салонаш сиёҳ салони латтагӣ кушо салончоша нигоҳ кунед чиқадр тозак аст тозак хушроак неки салонаш ки латта салони кожа не бардаро кушо сидени ручной мошинкаре эко режим дорад ана климат контролашам простой даст бардар монитори андроид дорад монитори андроиди хушбузадагӣ диям коробка автомат обогрев сидениам дорад накард обогрев сиденич бардаро дидед мошинча такси гаштагӣ набудааст як даст гаштагӣ аст гуфта истодам мултирул дорад пробегаш 250,000 километр ман видео регистраторам доштааст тозагиша нигоҳ кунед бардаро мошинча беҳад тоза будааст ки марҳамат бай част бисёр духтаракҳо мепурсед ана варианти беҳтарин нархи беҳтарин кади охири нарх гуфтам хаб биёед боз аз наздик тамошо кунед чӣ гап аст арзанда аст ёне фикратон ҳатман насед бардарои ман лайка фаромӯш накунед бо канали автодубай тж бошед аз канали мо мошинаи арзон дастрас мошинаи беҳтарин боварӣ дорам ҳатман пайдо мекунед бай аст мошинча бардарҷонои ман тамошо кунед дӯстдорони Toyota Camry 2 нигоҳ кунед бардаро ана ин мошина ки мо солаш 2009 будааст охираш 2008 моҳа до рестайлинг мотор 2.4 комплектация Eli американка дискош бардаро дискои рестайлинги XL задагиам ҳолаташ хушроак кондитсионерош 9 моҳ 10 моҳи дигар ҳуҷҷатош ҳаст камбудӣ надорад нархи 88,000 сомон мегӯям срочти боз муомила дорад муомилаи беҳтарин доштааст хердоро марҳамат кунед бриз шампан сеташ 4 диска балоношам нигоҳ кунед чӣ хел аст бардаро нақшошам бо чил дикча XL дошта
دو رستالینگ بردارم، موتور 2.4. دو رستالینگشون موتوری 2.4 دارم، بعد موتوری 3.5 دارم بردارم. دو نبود موتور که میشه دو رستالینگشون بردارم. انا حالتی سلام. سلام نگاه کنید. سلام چش بعد نیست خوشبخت است. این اصلا این نشاط بردار چی میفهمید؟ این اصلا بردار خیلی چی میفهمونه بردار. کی چی فهمید نیست. در کمین تره بردار. خوب بود چی دارد؟ سیدینگ لیفت. من این کد 2008 98 گفتیم بردار. خوب بود چی دارد؟ کنسیون رو شفتیم کار میکند. مولتی رول. خوب ترپیدش بردار جان کم کم چسبک شده. ترپیدش کوجش علیش کردن لازم است. بعد بردار چی کردن لازم است؟ لباوش تریشین دارد، لباوش علیش کردن لازم است. این نمیخواد کامبودی داشت است نکنه کامبودی شما نگید که نمیخواد کامبودی دارد. گازی یورا چهار هم دارد بردار. پرابگش چند باشد پرابگ چی اپیسندی و حتما نمیونی بردار. خیلی از بردار جان من مرحمت کنید معامله کنید سودا کنید ارزان کنید تشکر زیاد برای ما باشد یک تا لایک فراموش نکنید و دوستان را کنید از کانال ما باز ماشین ارزان دسترس ماشین بهترین باور دارم حتما پیدا میکنید. بای 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 است یک تا دیگه باردار نه اسکی سیاه داریم از نشان سیاه کنیم نشان میتونید از کانال ما ویدیو شات تماشا کنید. برای من کی پرسه سالگو تایوتا کامری 2 اسک در کار نرخ دسترس کدیس اسکی توزا خوشو در کار گفته انا این ماشین برای شما نرخ بهترین کتی افتادم کسی اسپت کرد باور دارم که جوش بردارد نه برد بکنید نگیرید اگر بردارو 110,000 آخر نرخ آوردن گفتم نه هم ماشین بردارو برای شما روز دیگه به 15 میلیون سودا کردن 100,000 سوم روزی کردن بردارای من نه کی دیگر نشد ارزان شه التماس زنگ نزنید یک سوم دیگر ارزان نم بشود حجتش تو آخری سو بردارو موتور 2.5 که اینسان یک سالش 2010 بردار جون من حالتش بهترین زدگی کجا شد یک تا فرض دیگه بخیر آخه از روی وینکو نشون تیکو اینجا میتواد نمیتواد باردارو من یک تا فرض نکنسم دل یک تا فرض کان تا کیلوگاش پچاق شدگی کاپوتاش پچاق شدگی استراشی نداشت دگیش باردارو عربکوش هم کار کردگی نیست نرخ بهترین بارداروی من کسی کامری خر باشد اگر انا این واریانت برای شما راست شما اسپت کنین بارداروی من که جوش رو میبردارم باشن کسی گراد باردار جنوی من حتما خبر رسانید ما بگید سامو خریدیم سالو شده خوب ماشینچه باردار جنوی من چه گاف زنین دیگر بوینا کانتین روش یخ کودفوش توزا کودف یگون جوش کار ندارد باردارو نه چور دیسک بالون ما دیسکوش بارداروی من رازمری 17 بالونش ما گفته استودیم باردارو بالونش یگون 45 نه 60% گویم خیلی کردم میگرداتوری نه که خیلی نه پنال بالون نیست بالونشوش هم باردارو همین تو زمستون نگردید با زمستون ابرو زمینی زنی دیگر میشد بفکرم ماشینچه باردار جنو مخصوص شده راسیگر این اینش هم کنید پارت یا گریت ناو شدنید که رنگش پردگی از ویدیو ماشین میکشن نگاه کنید باردار سبسفیش گفت خوش سلام سیاه سلام نگاه کنید توزگی شافی باردارو من نگاه کنید باردار جنو من او بای از ماشینچه نکی راسیگر کامری خیلی نرخ ایدئالی نرخ است سیدینگ لیفت این کد 2010 میشن ما 2010 رستالینگ است باردارو کسی اگر ماشین میسو خوشم میفهمد یا بار کامنتار نویسید کنید بارداروی من نرخش چی خیلی است بارداروی که در حیات ویلیگ ندارین مولی مردم پس میزنن التماس دادارو اکو هم خیلی کارتون رو باز کنین خود این ماشین است 100,000 موندن نرخ بهترین یا خیلی شما زمین داره میگن که اکن 90 میارزد 95 میارزد یکی میگن دیگه خیلی گپی وایو توره یا خیلیش میداره 70 میارزد 60 میارزد میگن میبینین میبینین کودکی 35 خیلی نکنین دادارو مول یک کس چیکار میکنین پس داد اکوستیکا جیبیل باردار که انسانیش خیلی 10 بار تکرار کردیم یخ پرابگ 220,000 میل اشیبکا ندارد اون منه لباویش تریشی ندارد ترپیدوش هم کوجوش خوشراک هستن تو زاک از ماشینچه باردارو بیک هم بودی چه خیلی اصلا باردار جنوی من فکرتون حتما نرسید با کانال 72 تیجی باشید از کانال ما ماشینا ارزان دسترس ماشینا بهترین باور دارم حتما پیدا میکنید. بای